Makan. Aku video aku kirimkan Jack. Makan sayur. Sama lombok. Ini jadi bisa bahasa Indonesia. Masa apa kah? Tambang si kopi matina. Hello, selamat siang. Kalau kita di mana ini, Jay? Kita di mana? Sawah. Oh, tanam apa? Tanam padi kami nih. Sudah kami makan, jadi duduk dulu. Sama Nek Boba. Teman sana. Babidyo saja. Panas betul, kami rehat dulu. Baru kami makan ini. Nanti lagi, pergi cabut bibit lagi. Manguli nami. Titikin ng hugawa. Oh. Pero ako nga father-in-law wala pa. Tuwa pa. Nag-ibot og ka ng similya. Ako mother-in-law akong ba na tuwa pa. Akong anak. Kaununa na. Mo may sige panghagad. Uli na daw. Di una na lang mig-uli. Kunya na to sila. Bye-bye.